Welcome you to JD's English Club. Daily life English speaking. First sentence. ଏହାକୁ ସଫା କର. Clean it. Clean it. ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖ. Keep your head straight. Keep your head straight. ଏହା କ'ଣ? What is this? What is this? ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? What is your father? What is your father? ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ ବା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ. Don't bother me. Don't bother me. ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ. Don't nag me. Don't nag me. nag ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ବିରକ୍ତ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା. ଗାଧୋଇ ନିଅ. ଟେକ୍ ବାଥ୍. ଟେକ୍ ବାଥ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ହାଫ୍ ବାଥ୍ ବି କହିପାରିବା. ହାଫ୍ ବାଥ୍. ବାହାନା କର ନାହିଁ. Don't make excuses. Don't make excuses. ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର. Stop biting your nails. Stop biting your nails. ନଖ ଚୋବେଇବା ବନ୍ଦ କର. Stop chewing your nails. Stop chewing your nails. ଆସ ମୋ କୋଳରେ ବସ. Come and sit on my lap. Come and sit on my lap. ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି କହୁ, ଆସ ଏବଂ କୋଳରେ ବସ. ସେଠି ଆମେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରି କହିପାରିବା. ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ. Look here. Look here. ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? Where are you going? Where are you going? ସାବଧାନ ରୁହ. Be careful. Be careful. ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ. Give me 5 minutes. Give me 5 minutes. ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର. Try again. Try again. କାଶିବା ସମୟରେ ପାଟି ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ. Cover your mouth while coughing. Cover your mouth while coughing. ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ ବା ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ. Mend yourself. Mend yourself. ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? Why are you silent? Why are you silent? ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? Do you want food? Do you want food? Here is the first question. ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲିନି. ସୋ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାର ଅଛି. ତ ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି. I dash not sleep last night. ସୋ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି. ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି. ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ଅଛି କୁଡ୍. ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ. କଦାପି ନୁହେଁ. ନେଭର. ନେଭର. ଆପଣ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? Why don't you answer? Why don't you answer? ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ. Don't be lazy. Don't be lazy. କେବେ ବି ମିଛ କୁହ ନାହିଁ. Never tell a lie. Never tell a lie. ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି. I have a fever. I have a fever. ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି. I have a cold.
I have a cold. नाक सफा कर जिते नाक आम जोर से पवन बाहर करी सफा करूँ सो से प्रोसेस को आम ब्लो बोली कहू सो सेठी एमती कहि परिबा ब्लो योर नोज ब्लो योर नोज यह किपरि भांगिला हाउ डिड इट ब्रेक हाउ डिड इट ब्रेक कौन हैला व्हाट हैपेंड पाद घोषाड़ नहीं डोंट ड्रैग योर फीट आउ किसी नुहे नथिंग एल्स तुम्हें यह जानो यू नो इट ठंडा पानी पियंतु नहीं डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर तुम्हार खेलना को रखी दियो कहबार अर्थ तुम्हें जो खेलना उठे से जगह पुणी खेलना को रखी दियो सेठे एमती कहबा पुट योर टॉयज बैक आइसक्रीम खातु नहीं डोंट ईट आइसक्रीम काली मते मने पकई दियो रिमेम्बर मी टुमारो बस की पानी पियंतु ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग खरारे खेलंतु नहीं डोंट प्ले इन द सन यह को नियो टेक इट मु तुमरा बही रखी पारिबी कि कैन आई कीप योर बुक किपरि आघात हैला हाउ डिड इट हर्ट तुम्हें कौन करिछ व्हाट हैव यू डन खाद्य को ठीक भाव में चोबांतु च्यू फूड प्रॉपर्ली तुम्हारा बही गुड़ी को बैग रे रख कीप योर बुक्स इन द बैग सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन मु एही फिल्म देखिছি क्वेश्चन रे हमर एमती सेंटेंस अछि आई हैव डैश दिस मूवी सो अपन के ब्लैंक को फिल अप करियो पड़िबो एठी अपन को दुईटी वर्ड अछि गोटे अछि सॉ आ गोटे सीन तो प्रॉपर वर्ड लगी अपन को ये सेंटेंस को पूरा लिखबा को पड़िबो ताहा कोन व्हाट इज दैट आउ किछि एनीथिंग एल्स तुम्हारा खाद्य शीघ्र शेष कर फिनिश योर फूड क्विकली तापर आमे खेलिबा देन वी विल प्ले खुशी हुआ बी हैप्पी जाय की खेलो गो एंड प्ले निदर उठी जाओ वेक अप मुंड कुंडाओ कम्ब योर हेयर मोते देख लुक एट मी आपण केउठार आसुचंती वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मोते विश्वास कर बिलीव मी बही को ठीक भाव में धर होल्ड द बुक करेक्टली
तुम्हें कौन खाइल? What did you eat? What did you eat? घुंचंतु नहीं. Don't move. Don't move. कथा कहबा बंद करो. Stop talking. Stop talking. आपण असुस्थ कि? Are you sick? Are you sick? एतबे आमे आउटे सेंटेंस भी कहि परिबा. Are you ill? Are you ill? 15 मिनिट रे विद्यालय पई प्रस्तुत हुओ. Get ready for school in 15 minutes. Get ready for school in 15 minutes. तुमरो जोता फीता बांध. Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. मते मिछ कुह नहीं. Don't lie to me. Don't lie to me. ठीक भाव व्यवहार करो. जदि कि हम किसी खराब कथा कहती से हम कहू भल भाव व्यवहार कर बा भद्र भाव व्यवहार कर. सेठी कहबा behave yourself. Behave yourself. मोर आंगुठी धर. Hold my finger. Hold my finger. मोर हाथ धर. Hold my hand. Hold my hand. आपण कौन खोजछंती? What are you looking for? What are you looking for? लड़ाई करंतु नहीं. Don't fight. Don't fight. So thank you so much for watching. Please try to answer the questions and keep practicing. Take care.